प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम प्रभु वाक्य जो प्रसंग शुणापी जाऊँ से प्रसंग शीर्षक हूँ बंचार आधार। बंचार आधार गोटे ख्रीष्ट विश्वासी प्रभु लोक से किपरि बंचे ता मु कहवाई चाहे। आ बाइबल ताकू बारंबार रिपीट करके कहे से गोटे विषय जे बंचार आधार कौन। आपन हबकुक पुस्तक देखिए तार हबकुक भविष्य वक्ता पुस्तक तार 2 अध्याय 4 पद लिखा जाए, देखो तार प्राण गर्भ रे फुली अच्छे, ता सरल नुहे, मात्र धार्मिक लोक अपना विश्वास द्वारा बंचीब। कौन लिखा जाउछि बंचार आधार कौन जे धार्मिक व्यक्ति केमिति बंचे से विश्वास द्वारा बंचे। माने तार जीवन केवल विश्वास अतिबाहित करे। तार प्रतिटी दिन प्रतिटी आवश्यकता प्रतिटी मुहूर्त से विश्वास रे ही क्षेपण करे। बंचार आधार कौन? विश्वास। मोर प्रिय भाई भणी माने जदि आपण जीवन में विश्वास अच्छी आपण जीवन में सबू अच्छी। यदि विश्वास नहीं आपण केबे ना केबे ए प्रकार समस्याग्रस्त हेबे आ सेठु आगु को मध्य बढ़ी पारिबे नहीं। प्रभु आमान को अनुग्रह करन। आज वाक्य सुनिबा समय आमे प्रत्येक प्रभु रे स्थिर हेबा आ ध्यानस्थ सुनिबा। प्रथम जौन 5 पर्व 4 पद कौन लिखा जाउछि, जे के ईश्वर ठार जात से जगत को जय करे आ जहाँ जगत को जय करी अछि ता आंभ मानकर विश्वास। माने जदि आपण विश्वास अछि आपण कौन सी परिस्थिति ऊपर भी जय लाभ करि परिबे। आप कौन सी समस्या ऊपर भी जय लाभ करि परिबे। एटा विश्वास। विश्वास कौन अटे? आमर बंचार आधार अटे। प्रिय भाई भणी माने आपणकर से पृष्ठभूमि जोठी आपण चरण रखिछन जाउछि विश्वास। आ प्रभु आज आपण कहिबा पई चाहंती जे से विश्वास अछि कि आज आपणक जीवन से विश्वास परिलक्षित हुए कि आमानक जीवन में अनेक परिस्थिति एपरि आसे जोठी आमे आउ से विश्वास देखि पारि न थाउ। आज आम विश्वास विभिन्न स्थान स्थानांतरित हो जाइए। विभिन्न विषय पर विश्वास अच्छी किंतु प्रभु को आम विश्वास ना। आप जो देखिए लुकलिखित सुसमाचार तार 18 अध्याय तार 8 पद, मु तुमान कहूँगी से शीघ्र से प्रति कृत अन्यायर प्रतिकार करिवे, तथापि मनुष्य पुत्र आसी पृथ्वी रे कौन विश्वास देखिए। माने गोटे समय आसी जीव जे आपणक जीवन रे से विश्वास परिलक्षित हेब नहीं। जा आपणकर बंचार आधार अटे जो विश्वास से विश्वास आपणक जीवन क्षीण हो जीवो। कारण आपणक जीवन विभिन्न परिस्थिति आसीबो, समस्या गुड़िक देखा जीवो, तारी भितरे आपणक विश्वास को बजाय रखिबा कष्टकर हो जीवो। प्रिय भाई बहन माने बंचार आधार होउछि आमर विश्वास। थरे नुहे मुझे मान को कही रखे बाइबल जदि एते गुरुत्वपूर्ण विषय ही न था बारंबार कही न था। आप देखिए रोमियो पुस्तक देखिए तार प्रथम अध्याय
ତାର 17 ପଦ, ସେଥିରେ ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ଓ ବିଶ୍ୱାସଜନକ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଯାହା ହବକୁକ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ପୁଣି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଉ, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ, ମାନେ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଗାଲାତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କେହି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, କାରଣ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା, ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉନାହିଁ। ଟିକେ ସମସ୍ୟା, ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଟିକେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉଛୁ, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର। এই ଜଗତରେ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଏ କଳଙ୍କିତ ଦୁରାଚାରୀ ସମାଜରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠି ଅଛି? କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲାଣି କି? ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି କି? ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଇଛି କି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବ ତାର 38 ପଦ, ଆମର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସରୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବ, ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ସମୟମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଟଳ ରହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।